ایک گاؤں میں الطاف نام کا ایک غریب مگر بے حد باتونی کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے گدھے گوگو کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ چونکہ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے اس نے بات کرنے کے لیے اپنے گدھے کو ہی ساتھی بنا لیا تھا۔ گوگو ایک عام گدھا تھا، کالا، موٹا، کان لمبے اور آنکھوں میں معصومیت۔ الطاف روز اس سے گھنٹوں باتیں کرتا، ایسے جیسے کوئی انسان سے کر رہا ہو۔ گوگو، آج بھی مالک نے بیچ نہیں دیے، لگتا ہے اگلے ہفتے ہم بھوکے مریں گے۔ گوگو بس ڈیچوں ڈیچوں کر کے جواب دیتا۔ الطاف سمجھتا کہ یہ ہنسی مذاق ہے۔ ایک رات جب الطاف تھکا ہارا کھیت سے لوٹا تو وہ گوگو کو چارہ ڈال کر خود سو گیا۔ اچانک ایک آواز آئی، یار، کبھی کچھ اچھا بھی کھانے کو دے دیا کر۔ الطاف چونک کر اٹھا۔ یہ آواز، گوگو، تم بول رہے ہو؟ گوگو نے آنکھیں جھپکائیں اور بولا، ہاں، بول رہا ہوں، 3 سال سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں، اب میرا بھی دل چاہا کہ کچھ بولو۔ الطاف نے سر پکڑ لیا۔ وہ بولا، اے اللہ، یہ خواب ہے یا معجزہ؟ گوگو بولا، یہ نہ خواب ہے نہ معجزہ، بلکہ تمہاری روز کی باتوں سے میں بھی انسان بن گیا ہوں۔ اب ذرا تم میری سنو بھی۔ گوگو نے رونا شروع کر دیا، میں سارا دن دھوپ میں تمہارے لیے بوجھ اٹھاتا ہوں، تم پانی پیتے ہو تو میں کھڑا رہتا ہوں، تم کھانا کھاتے ہو تو میں صرف دیکھتا ہوں، کبھی سوچا میری بھی کوئی زندگی ہے؟ الطاف ہنستے ہوئے بولا، ارے یار، تو گدھا ہے، تیرے جذبات کب سے آنے لگے؟ گوگو نے غصے سے دم ہلائی اور بولا، اگر تم انسان ہو کر ظلم کرو گے تو میں بھی بولنے والا گدھا بن جاؤں گا۔ یہ سن کر الطاف کو شرمندگی ہوئی۔ وہ بولا، اچھا، بتا، کیا چاہتا ہے تو؟ گوگو بولا، بس ایک دن مجھے انسانوں کی طرح کھانے پینے اور سیر کرنے دو۔ الطاف نے دل میں سوچا، اگر یہ بولتا گدھا گاؤں میں دکھاؤں گا تو مشہور ہو جاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی وہ گوگو کو لے کر بازار گیا۔ ہر طرف ہجوم لگ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ گدھا بولتا ہے۔ الطاف نے فخر سے کہا، ہاں، یہ میرا پالتو دوست ہے، بولنے والا گوگو۔ گوگو نے فوراً کہا، دوست یا نوکر؟ لوگ ہنس پڑے، کسی نے موبائل نکالا تو کسی نے پیسے دینے شروع کر دیے۔ ایک گاؤں والا بولا، بھائی، میں اسے شہر لے جا کر شو کراؤں گا، ہزاروں کمائیں گے۔ الطاف کی آنکھوں میں لالچ آ گئی۔ وہ بولا، ہاں، کیوں نہ کما لیا جائے؟ گوگو، کل سے ہم لاہور چلیں گے، وہاں شو لگائیں گے۔ رات کو گوگو نے افسردگی سے کہا، میں دوستی چاہتا تھا، تجارت نہیں۔ مگر الطاف سن ہی نہ سکا۔ اس بار گوگو کے دل میں پہلی بار انسانوں کا سا درد پیدا ہوا۔ اگلے دن شہر کا سفر شروع ہوا۔ گوگو کو ٹرک پر چڑھایا گیا، مگر اس نے کہا، یار، مجھے زمین پر چلنا پسند ہے، آسمانوں پر نہیں۔ الطاف نے ہنستے ہوئے کہا، چپ کر، اب تو مشہور ہونے والا ہے۔ شہر پہنچ کر انہوں نے ایک شو لگایا۔ الطاف کہنے لگا کہ آئیے، دیکھیے دنیا کا پہلا بولتا ہوا گدھا، صرف 100 روپے میں۔ لوگوں کا تانتا بندھ گیا۔ بچے تالیاں بجاتے، عورتیں ہنستی اور مرد تصویریں کھینچتے۔ الطاف مائک پکڑ کر بولا، گوگو، ذرا لوگوں کو سلام کرو۔ گوگو بولا، سلام لوگو، مگر پیسے آدھے میرے بھی ہوں گے۔ سارا مجمع ہنسنے لگا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور بولے، بیٹا، گدھے کو اللہ نے زبان دی ہے، اس کا مذاق مت بنا۔ مگر الطاف اب پیسوں کی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ ہر شو میں وہ گوگو سے طرح طرح کی باتیں کرواتا، کچھ دنوں میں ہزاروں روپے جمع ہو گئے۔ گوگو خاموش ہونے لگا۔ ایک دن وہ بولا، الطاف، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک دن کی آزادی لوں گا، مگر اب تو غلام بنا لیا ہے۔ الطاف بولا، پاگل نہ بن، ابھی تو شہرت ملی ہے، ابھی اور چاہیے۔ گوگو نے گہری سانس لی، تم انسان ہو کر جانوروں کا حق بھول گئے، تو میں گدھا ہو کر تمہیں سبق سکھاؤں گا۔
अगली सुबह शो के दौरान जब मजमा जमा हुआ, गोगो अचानक जोर से चीखा, ये बंदा झूठा है। मैं किसी मुजिजे से नहीं बोला, बल्कि अल्लाह ने इसे आजमाने को मुझे जबान दी है। उसने दोस्ती का वदा तोड़ा है, इसने मुझे दिखाया, बेचा और इज्जत का सौदा किया। सब तुमिश बैन चुप हो गए। अल्ताफ के चेहरे का रंग उड़ गया। एक आदमी बोला, हमने तुम पर यकीन किया और तुमने एक बेजबान जानवर का मजाक बनाया। शर्म करो। गोगो ने आखिरी बार कहा, दोस्ती में सच्चाई हो तो गधा भी इंसान बन जाता है, मगर लालच में इंसान गधा बन जाता है। ये कहकर वो खामोश हो गया, जैसे इसकी जबान हमेशा के लिए छन गई हो। अल्ताफ रोने लगा। मजमा मुंतशिर हो गया। उसने गोगो के पांव पकड़कर कहा, मुझे मुआफ कर दे, मैंने तुम्हें बेचने की कोशिश की, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त थे। गोगो ने एक आखिरी ढहचूम की, जैसे कह रहा हो सबक याद रखना। अल्ताफ ने बाकी जिंदगी गोगो का ख्याल रखा, इसे चारा, साया और एहतराम दिया। लोग कभी कभार आकर पूछते, वो बोलता गधा कहां गया। अल्ताफ मुस्कुरा कर कहता, अब वो दिल से बोलता है, जबान से नहीं। दोस्तों, कहानी से सबक ये मिलता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। दोस्ती इज्जत और वफा से बनती है, फायदे से नहीं। कुदरत के हर जानदार के साथ मोहब्बत और इंसाफ जरूरी है। कभी किसी कमजोर की खामोशी को कमजोरी ना समझो, वो सबक बन सकती है। एक जमाने में एक वसी और अरीज सल्तनत थी, जिसका बादशाह अदल और इंसाफ तो करता था, मगर उसके दरबार में खुशामदी साजिशी और सियासतदान किस्म के लोग बहुत थे। हर शख्स अपने आप को अक्ल और फिरासत का पहाड़ समझता था, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। इसी दरबार में एक दिन एक अजनबी नौजवान लड़की आई। इसका लिबास सादा मगर शख्सियत इसकी गैर मामूली वकार से भरपूर थी। लड़की ने मुअद्दिबाना सलाम किया और कहा, आलीजा, मैं नौकरी की तालिब हूं। मैंने मुआशरे में बहुत दुख और नाइंसाफियां देखी हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी सलाहियतें सल्तनत की खिदमत में लगाऊं। बादशाह ने पूछा, तुम्हारी काबिलियत क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मैं सियासी हूं। दरबारी एक दूसरे को देखकर हंस दिए, मगर बादशाह चौंक उठा। अरबी जबान में सियासी का मतलब है नरम गुफ्तारी, इफ़हाम और तफहीम और अक्ल से मसला हल करने वाला। बादशाह ने सोचा, ये तो वाकई नायाब सलाहियत है, ऐसी लड़की काम आ सकती है। चूंकि इस वक्त शाही अस्तबल का इंचार्ज अभी कुछ ही दिन पहले इंतकाल कर चुका था, बादशाह ने इसे वही जिम्मेदारी दे दी। चंद दिन बाद बादशाह ने अपने सबसे कीमती, महबूब और नस्ली घोड़े के बारे में पूछा। लड़की ने दरबार में खड़े होकर इंतहाई एतमाद से कहा, आलीजा, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह बहुत हैरान हुआ। इसने फौरन जंगल में रहने वाले बूढ़े साइस को बुलवाया, जो बरसों से इस घोड़े को पालता आ रहा था। साइस ने यकीन से कहा, बादशाह सलामत, घोड़ा मुकम्मल नस्ली है, मगर उसकी पैदाइश के वक्त इसकी मां मर गई थी, इसलिए मैंने इसे बचाने के लिए एक गाय का दूध पिलाया। ये इस गाय के साथ पला बड़ा हुआ है। बादशाह ने लड़की को बुलाया और हैरत से पूछा, तुम्हें यह कैसे इल्म हुआ कि घोड़ा असील नहीं? लड़की ने मुअद्दिबाना जवाब दिया, आलीजा, जब घोड़े को घास दिया जाए तो असील घोड़ा पहले घास मुंह में लेकर आहिस्ता आहिस्ता चबाता है, मगर यह घोड़ा गाय की तरह सर झुकाकर घास खाता है। आदत बहुत कुछ बता देती है। बादशाह दंग रह गया। वो लड़की की दानाई से इतना मुतासिर हुआ कि बतौर इनाम भुने हुए दुम्बे, आला गोश्त, परिंदे और अनाज इसके घर भिजवा दिया। साथ ही इसे मलिका के महल में बतौर मुसाहिब तैनात कर दिया। चंद रोज बाद बादशाह ने लड़की से पूछा, मलिका के बारे में कुछ बताओ, कैसी लगती है तुम्हें? लड़की ने सर झुकाकर अदब से कहा, आलीजा, मलिका के तौर व अतवार तो मलिका जैसे हैं, मगर वो शहजादी नहीं है। यानी वो मलिका बनने से पहले शहजादी नहीं थी। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शशदर रह गया। मलिका की शनाख्त पर सवाल, ये तो बहुत बड़ा दावा था। बादशाह ने घबरा कर अपनी सास को बुलवाया।
اس نے بات سن کر لمبی سانس لی اور بولی، یہ بات سچ ہے، تمہارے باپ نے ہماری بیٹی کی پیدائش پر رشتہ مانگا تھا، مگر ہماری حقیقی بیٹی 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی تھی۔ ہم نے شاہی خاندان سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے کسی اور بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور یہی بچی آج کی ملکہ ہے۔ بادشاہ کے اندر ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ اس نے فوراً لڑکی کو بلایا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں کہا، عالیجا، ملکہ کا سلوک اپنے خادموں کے ساتھ شاہی خاندان سا نہیں ہے۔ اصل شہزادیاں اپنے نوکروں سے نرمی برتتی ہے، انہیں اپنا خادم نہیں بلکہ سلطنت کا حصہ سمجھتی ہے، مگر ملکہ کا رویہ جاہلوں جیسا ہے۔ یہی بات نسل اور تربیت کا پتہ دیتی ہے۔ بادشاہ پھر حیران رہ گیا۔ اس نے لڑکی کو ڈھیروں بھیڑ بکریاں، اناج اور تحائف دیے۔ اب لڑکی دربار میں اہم مشیر کے طور پر تعینات ہو گئی۔ کچھ وقت گزرا۔ بادشاہ نے ایک دن لڑکی کو تنہائی میں بلایا اور کہا، میرے بارے میں تم کیا رائے رکھتی ہو؟ میں کیسا بادشاہ ہوں؟ لڑکی ایک لمحہ کو رکی، پھر بولی، عالیجا جان کی امان پا کر عرض ہے، نہ تو اب بادشاہ زادے ہیں، نہ اب کا چلن بادشاہوں والا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی، مگر وہ پہلے ہی جان کی امان دے چکا تھا۔ وہ فوراً اپنی والدہ کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور چیختے ہوئے والدہ سے بولا، سچ سچ بتائیے، کیا میں بادشاہ زادہ نہیں ہوں؟ والدہ نے سر جھکا کر کہا، یہ سچ ہے بیٹا، ہماری اولاد کبھی نہیں ہوئی۔ تمہیں ایک چرواہے سے لے کر پالا تھا تاکہ سلطنت کا وارث موجود رہے۔ بادشاہ کے قدموں تلے زمین ایک بار پھر سرک گئی۔ اب بادشاہ نے لڑکی کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا، مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں بادشاہ زادہ نہیں؟ لڑکی نے سکون سے جواب دیا، عالیجا، اصل بادشاہ جب انعام دیتے ہیں تو ہیرے جواہرات سونے چاندی دیتے ہیں، مگر اب جب بھی کسی کو انعام دیتے ہیں تو بھیڑیں بکریاں دمبا اناج اور کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ یہ انداز بادشاہوں کے گھر کا نہیں بلکہ چرواہوں کی نسل کا ہوتا ہے۔ عادتیں اور ذوق نسل کا پتہ دیتے ہیں۔ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ یہ سچائی سخت تھی، مگر اس لڑکی کی فراست، عقل اور صداقت اس کے دل پر اتر چکی تھی۔ اس نے لڑکی سے کہا، آج سے تم میری سب سے قابل بھروسہ مشیرہ ہو، کیونکہ تم نے مجھے وہ دکھایا جو میری پوری سلطنت نہ دکھا سکی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ عادتیں، نظریں اور رویے انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ اصل عقل وہ ہے جو ظاہری بھیڑ میں بھی حقیقت کو پہچان لے۔ پرانے شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا محلہ تھا۔ اسی محلے میں ایک غریب مگر باوقار لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی، جیسے اس کے دل میں بہت سے خواب چھپے ہوں۔ وہ اپنی بیمار ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ غربت ان کے گھر کی مستقل مہمان تھی، مگر عزت اور محنت ان کی پہچان تھی۔ عائشہ دن میں ایک چھوٹی سی لائبریری میں کام کرتی تھی۔ کتابوں سے اسے بے حد محبت تھی۔ اکثر وہ سوچتی کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ایک دن وہ بھی اپنی زندگی بدل لے گی۔ اسی شہر میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا جس کا نام سلیم شاہ تھا۔ لوگ اسے ایک کامیاب تاجر کے طور پر جانتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، شاندار بنگلہ تھا اور شہر کے طاقتور لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ مگر اس امیری کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ شہر کے لوگ سلیم شاہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا وہ بہت سخت دل ہے، کوئی کہتا تھا وہ بہت تنہا انسان ہے، لیکن حقیقت ان سب باتوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ ایک دن عائشہ حسب معمول لائبریری سے واپس گھر جا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ پھیل رہا تھا۔ اچانک ایک بڑی سیاہ گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکلا۔ وہ سلیم شاہ تھا۔ سلیم شاہ نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی کیا تم یہاں کی رہنے والی ہو؟ عائشہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی۔ سلیم شاہ کچھ لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟
आयशा, ये नाम सुनकर सलीम शाह के चेहरे पर अजीब सा तासुर आ गया, जैसे किसी ने अचानक इसके दिल के किसी जख्म को छू लिया हो। अगले दिन सलीम शाह दोबारा लाइब्रेरी आया। इसने लाइब्रेरी के मालिक से कुछ किताबें खरीदें और फिर आयशा से बात करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसने आयशा से इसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर आयशा की आंखों में हल्की सी उदासी आ गई। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। मैं बहुत छोटी थी जब वो हमें छोड़कर चले गए। ये सुनकर सलीम शाह की आंखों में अजीब सी नमी आ गई। फहद आयशा का बचपन का दोस्त था। वो मोहल्ले में ही रहता था और एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करता था। वो सादा मगर दिल का बहुत अच्छा लड़का था। फहद हमेशा आयशा की मदद करता था। इसके दिल में आयशा के लिए खामोश मोहब्बत भी थी, मगर उसने कभी इसका इजहार नहीं किया था। एक दिन फहद ने देखा कि एक अमीर आदमी बार बार आयशा से मिलने आ रहा है। इसे फिक्र होने लगी। इसने आयशा से पूछा, ये आदमी कौन है? आयशा ने कहा, पता नहीं, बस कुछ सवाल पूछता है। वो बोला, वो आयशा, अमीर लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम फिक्र न करो। मगर हकीकत ये थी कि आयशा के दिल में भी सलीम शाह के बारे में सवाल पैदा हो रहे थे। एक दिन सलीम शाह ने आयशा को अपने बंगले पर आने की दावत दी। ये सुनकर फहद को शदीद तशवीश हुई। वो बोला, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मगर आयशा के दिल में भी सच जानने की ख्वाहिश थी। वो बंगले पहुंच गई। बंगला वाकई बहुत शानदार था। बड़े बागात, कीमती गाड़ियां और नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन इस सारी शान और शौकत के बावजूद इस घर में एक अजीब सी खामोशी थी। कमरे में एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। सलीम शाह ने तस्वीर आयशा के सामने रखी। तस्वीर में एक नौजवान औरत थी और उसके साथ एक छोटी बच्ची। आयशा हैरान रह गई, क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल इस जैसी लग रही थी। आयशा ने हैरत से पूछा, ये कौन है? सलीम शाह की आवाज भारी हो गई, ये तुम्हारी मां है। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। और ये बच्ची? सलीम शाह ने आहिस्ता से कहा, ये तुम हो। आयशा के हाथ कांपने लगे। मगर ये कैसे मुमकिन है? सलीम शाह ने गहरा सांस लिया। फिर इसने वो राज बताया जिसने आयशा की पूरी जिंदगी बदल दी। सालों पहले सलीम शाह एक आम आदमी था। इसने एक गरीब लड़की से मोहब्बत की थी। वो लड़की आयशा की मां थी। मगर सलीम शाह के खानदान ने इस शादी को कबूल नहीं किया। उन्होंने इसे मजबूर किया कि वो शहर छोड़ दे और अपनी बीवी और बच्ची को पीछे छोड़ दे। सलीम शाह ने बहुत कोशिश की वापस आने की, मगर जब वो लूटा तो आयशा की मां गायब हो चुकी थी। इसने सालों तक उन्हें ढूंढा। आज पहली बार इसे यकीन हुआ था कि आयशा इसी की बेटी है। ये सुनकर आयशा के दिल में तूफान उठने लगा। वो बोली, ओ तो अपने हमें छोड़ दिया। सलीम शाह की आंखों में आंसू आ गए। मैंने नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयशा के दिल में एक अजीब जंग शुरू हो गई। इसी वक्त फहद बंगले पर पहुंच गया। वो आयशा के पीछे आया था क्योंकि इसे खतरा महसूस हो रहा था। वो अंदर आया और उसने सलीम शाह को देखा। आयशा, चिल्लू यहां से। आयशा खामोश खड़ी रही। सलीम शाह ने फहद की तरफ देखा और कहा, मैं इसे रोक नहीं रहा, मैं सिर्फ इसे सच बता रहा हूं। आयशा ने दोनों की तरफ देखा। एक तरफ वो आदमी था जो शायद इसका बाप था। दूसरी तरफ वो शख्स था जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। कमरे में खामोशी छा गई। अगर आप वाकई मेरे वालिद हैं तो आपको साबित करना होगा कि आप अब हमें नहीं छोड़ेंगे। सलीम शाह ने फौरन कहा, मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने को तैयार हूं। आयशा ने फहद की तरफ देखा। फहद ने सिर्फ इतना कहा, फैसला तुम्हारा है आयशा। कई लम्हों की खामोशी के बाद आयशा ने कहा, मैं माजी को नहीं बदल सकती, मगर शायद मुस्तकबिल को बेहतर बना सकती हूं।
सलीम शाह की आंखों में उम्मीद की रोशनी आ गई और इसी लम्हे इस राज ने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दें। ये कहानी हमें एक सादा सा सबक देती है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े राज वो होते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं, और कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। रात के सन्नाटे में चांद बादलों के पीछे छुपता और निकलता, जैसे किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। शहर के एक खामोश कोने में वाक़े पुराना मोहल्ला गुलजार कॉलोनी बज़ाहिर आम था, मगर उसकी गलियों में कई कहानियां दफन थीं। कुछ सच, कुछ झूठ और कुछ ऐसे राज जो कभी सामने नहीं आए। अहमद एक सादा सा नौजवान था जिसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी संजीदगी रहती। वो मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान चलाता था, मगर उसकी असल पहचान इसकी नेकी थी। वो किसी को बताए बगैर लोगों की मदद करता था। वो कभी किसी गरीब के घर राशन रख आता, कभी किसी यतीम की फीस अदा कर देता। लोग इसे आम आदमी समझते थे, मगर कुछ लोग जानते थे कि अहमद के अंदर एक राज छुपा है। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, अहमद ने एक बूढ़ी औरत को सड़क किनारे गिरते देखा। वो फौरन इसके पास गया और इसे उठाकर अपने घर ले आया। इस औरत का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब कोई आम औरत नहीं थी। इसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो बरसों पुराना लगता था। वो खामोश रहती, मगर उसकी खामोशी चीख चीख कर कुछ कहती थी। कुछ दिन अहमद के घर रहने के बाद ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। तुम्हें नहीं मालूम अहमद, नेकी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी इसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। अहमद ने हैरत से इसकी तरफ देखा। अब क्या कहना चाहती है? ज़ैनब ने एक गहरी सांस ली। मैंने भी किसी की मदद की थी, मगर उसका नतीजा सब कुछ छन गया मुझसे। इसी मोहल्ले में एक और शख्स रहता था, बिलाल। वो बज़ाहिर एक कामयाब बिजनेसमैन था, मगर उसके बारे में अजीब अफवाहें गर्दिश करती थीं। लोग कहते थे कि वो अपनी कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकता है। बिलाल की नज़र काफी अरसे से अहमद पर थी। वो खुद से बोला, ये लड़का कुछ ज्यादा ही नेक बनता है। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि वो लोगों के दिल जीत लेते हैं। एक रात ज़ैनब ने अहमद को अपने माजी के बारे में बताया। मैं एक वक्त में एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरा शौहर एक ईमानदार आदमी था, मगर एक दिन इसने किसी गलत शख्स की मदद कर दी। कौन? अहमद ने पूछा। ज़ैनब की आवाज कांप गई और वो बोली कि वो बिलाल था। अहमद के हाथ से चाय का कप गिरने ही वाला था। वो चौंक कर बोला, क्या? ज़ैनब बोली, हाँ, तुम नहीं जानते वो कैसा आदमी है। वो लोगों को इस्तेमाल करता है और जब काम खत्म हो जाए तो उन्हें खत्म कर देता है। अहमद अब मोहतात हो गया था। इसे एहसास हो चुका था कि वो एक खतरनाक खेल में दाखिल हो चुका है। एक दिन जब वो दुकान बंद कर रहा था, एक अजनबी इसके करीब आया और बोला, बिलाल साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। बिलाल का दफ्तर बहुत शानदार था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और हर चीज में एक अजीब सी चमक थी। बिलाल ने मुस्कुराते हुए अहमद को खुश आमदीद कहा। तुम्हारी नेकी के चर्चे सुने हैं। अहमद खामोश रहा। बिलाल बोला, देखो, दुनिया इतनी सादा नहीं है जितनी तुम समझते हो। नेकी हमेशा फायदा नहीं देती। अहमद ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। और जानते हो बुराई का अंजाम क्या होता है? बिलाल हंस पड़ा। वो तो मैं अभी तक भगत नहीं रहा। इसी रात अहमद घर वापस आया तो ज़ैनब गायब थी। दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरे में एक खत पड़ा था। अहमद, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि मैं खतरे में हूं। बिलाल मुझे ले गया है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अहमद के हाथ कांपने लगे। अहमद ने ज़ैनब को ढूंढने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने बिलाल के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। इसे पता चला कि बिलाल के कई खुफिया ठिकाने हैं। एक रात वो उनमें से एक जगह पहुंच गया। वो जगह एक पुराना गोदाम था। अंदर दाखिल होते ही अहमद को चीखों की आवाज सुनाई दी। इसे लगा कि यह ज़ैनब की आवाज है। वो दौड़ता हुआ अंदर गया और वहां इसने देखा कि ज़ैनब जंजीरों में जकड़ी हुई थी। बिलाल सायों से बाहर आया और बोला कि अहमद, मैं जानता था तुम आओगे।
अहमद ने गुस्से से कहा, इसे छोड़ दो। बिलाल ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे लोग हमेशा यही गलती करते हैं। तुम समझते हो कि नेकी तुम्हें बचा लेगी। बिलाल ने अहमद को एक पेशकश की, अगर तुम अपनी नेकी करना छोड़ दो और मेरे लिए काम करो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अहमद के सामने दो रास्ते थे, नेकी या फिर ज़ैनब की जान। अहमद ने खामोशी से कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। ज़ैनब चीख उठी, नहीं, ऐसा मत करो। बिलाल मुस्करा दिया और बोला कि अच्छा फैसला है। मगर अहमद ने एक और फैसला भी किया था। जैसे ही बिलाल ने ज़ैनब को आज़ाद किया, अहमद ने छुपाया हुआ फ़ोन निकाला और बिलाल से बोला, पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। चंद ही लम्हों में पुलिस गोदाम में दाखिल हो गई। बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वो आखिरी बार अहमद की तरफ देखकर बोला, तुम जीत गए, मगर याद रखना, नेकी का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। कुछ महीनों बाद अहमद अपनी दुकान पर बैठा था और ज़ैनब अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने मेरी बात गलत साबित कर दी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, नहीं, आप सही थीं। नेकी का अंजाम आसान नहीं होता, मगर आखिर में नेकी ही जीतती है। रात फिर से खामोश थी, मगर इस बार चांद साफ था, जैसे किसी ने अंधेरों को शिकस्त दे दी हो। क्योंकि नेकी कभी हारती नहीं, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला नाम का एक किसान रहता था। इसके घर में एक ही रोशनी थी, इसकी 10 साला बेटी मरियम। अब्दुल्ला की बीवी का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब मरियम सिर्फ 4 साल की थी। तब से वही उसकी जिंदगी, उम्मीद और मुस्कुराहट थी। अब्दुल्ला हर सुबह फजर के बाद अल्लाह का नाम लेकर खेतों की तरफ निकल जाता। वो जमीन से मोहब्बत करता था, क्योंकि इसी जमीन से इसे रोजी मिलती थी। गांव के लोग उसे ईमानदार, साबिर और मेहनती आदमी के तौर पर जानते थे। मगर एक बात थी जो सबको हैरान करती, वो ये कि इसके चेहरे पर हमेशा इत्मीनान की मुस्कुराहट रहती, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। एक दिन मरियम ने अबू से पूछा, अबू, आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास अमीरों जैसा घर क्यों नहीं? अब्दुल्ला हंसकर बोला, बेटी, घर बड़ा हो या छोटा, रिस्क तो अल्लाह देता है। जिसे दिल का सुकून मिला, इसको सब कुछ मिल गया। मरियम खामोश हो गई, मगर उसके दिल में सवाल बाकी रहा। वो अक्सर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे अबू को ज्यादा रिस्क दे ताकि उनकी मेहनत रंग लाए। अब्दुल्ला ने इस साल अपनी जिंदगी की बेहतरीन फसल उगाई। गंदुम के दाने सोने जैसे चमक रहे थे। उसने खुशी से कहा, बेटी, लगता है इस बार अल्लाह ने हमारी सुन ली। ये फसल हमें सुकून देगी। मरियम ने खुशी से तालियां बजाईं। अबू, हम आटे के साथ कुछ मिठाई भी बनाएंगे ना? अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, जरूर। मगर खुशी हमेशा आसानी से नहीं आती। एक रात जब गांव सो रहा था, आसमान पर बादल छाए हुए थे। अब्दुल्ला ने अपनी फसल खुली जमीन में रखी थी ताकि सुबह व्यापारियों को दिखाए। मगर रात के अंधेरे में कुछ लोग चुपके से आए और पूरी बोरियों की बोरी गंदुम चरा ले गए। सुबह जब अब्दुल्ला खेत में पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। जमीन खाली थी, सिर्फ मिट्टी उड़ रही थी। इसकी मेहनत, इसकी उम्मीदें सब गायब थीं। अब्दुल्ला के लबों पर एक ही जुमला आया, या अल्लाह, ये तेरी आजमाइश है, मैं राजी हूं। मरियम दौड़ती हुई आई और बोली, अबू, हमारी गंदुम कहां गई? अब्दुल्ला ने नर्म लहजे में कहा, अल्लाह ने चाहा तो वो वापस आ जाएगी। मरियम के आंसू निकल आए। वो बोली कि अबू, अब हम क्या करेंगे? अब्दुल्ला ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, रिस्क छन सकता है, लेकिन ईमान नहीं। अल्लाह जिस तरह देता है वैसे ही आजमाता भी है। हम सब्र करेंगे। चंद दिनों तक अब्दुल्ला खामोश रहा,
मगर उसने काम छोड़ा नहीं। वो रोजाना फिर से जमीन में बीज बोता रहा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे अब्दुल्ला, तुम्हारी फसल तो चोरी हो गई, अब क्यों वक्त जाया कर रहे हो? वो मुस्करा कर जवाब देता, चोर मेरे दाने और अनाज चरा सकता है, मेरा ईमान नहीं। मेरा रिस्क अल्लाह के पास है और मुझे वो वापस देगा। एक दिन मरियम स्कूल से वापस आई तो उसने अबू को दुआ करते देखा। वो आहिस्ता से करीब गई। अबू, आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? अब्दुल्ला ने कहा, मैं बस यही मांगता हूं कि मेरा दिल मायूस ना हो, क्योंकि जो दिल मायूस होता है वो दुआ करना छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा मुसाफिर गांव में आया। उसने अब्दुल्ला से पानी मांगा। अब्दुल्ला ने कहा, जरूर भाई, अल्लाह का बंदा है, पानी भी उसका, जमीन भी उसकी। मुसाफिर ने पानी पिया और कहा, मैं एक व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ लोग मुझे चोरी शुदा गंदुम बेचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे गंदुम खरीद ली क्योंकि वो भूख से मजबूर थे, मगर मैंने वो गंदुम अल्लाह के नाम पर किसी जरूरतमंद को देने का सोचा था। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारे खेत में डाल दूं ताकि जमीन खुश्क ना हो। अब्दुल्ला ने इजाजत दे दी। जब मुसाफिर ने बोरियां खोली तो अब्दुल्ला की आंखें नम हो गईं। वही गंदुम थी जो उसकी थी। इसके थैले पर उसका ही नाम लिखा था, अब्दुल्ला बिन सलीम। मुसाफिर हैरान हुआ, ये तुम्हारी थी? अब्दुल्ला ने आहिस्ता कहा, हां, अल्लाह ने मुझे वापस दे दी है। अब्दुल्ला ने इस वाक़े पर सजदा शुक्र अदा किया। मरियम पास बैठी रोने लगी। अबू, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि वो हमें वापस दे। देखो, अल्लाह ने मेरी सुनी। अब्दुल्ला ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटी, अल्लाह दुआ सुनता है, मगर वक्त पर। उसका वक्त हमसे बेहतर है। कुछ दिन बाद जब गांव में नई फसल तैयार हुई तो अब्दुल्ला की जमीन सबसे ज्यादा जरखेज थी। लोग हैरान हो गए। लोग बोले, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी जमीन तो अनाज चोरी के बाद वीरान हो गई थी। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जमीन नहीं, मेरी नियत जरखेज थी। मैंने चोरी के बदले बद्दुआ नहीं की, बल्कि दुआ की, और दुआ जमीन में बारिश की तरह बरकत बनकर बरसी। इसके बाद अब्दुल्ला ने अपनी कुछ गंदुम उन्हीं गरीबों में बांट दी जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। मरियम ने हैरत से पूछा, अबू, अब तो हमें खुद जरूरत है, फिर क्यों दे रहे हैं? अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला, बेटी, जो दूसरों को देता है वो कभी खाली नहीं रहता। अल्लाह का वदा है, सदका बरकत बढ़ाता है। और वाकई इसके बाद अब्दुल्ला की जिंदगी बदल गई। व्यापारी खुद उसके पास आने लगे। जमीन इतनी जरखेज हुई कि लोग इससे बीज लेने लगे। अब्दुल्ला ने मरियम को मदरसे में दाखिल कराया ताकि वो कुरान और दीन सीखे। एक दिन मरियम ने कहा, अबू, अब मैं भी दुआ करूंगी कि अल्लाह मुझे बड़ा करे ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। अब्दुल्ला ने बेटी को गिले लगाकर कहा, बेटी, यही तो असल दौलत है, जब इंसान अपनी खुशी दूसरों के लिए मांगे। सालों बाद जब मरियम बड़ी हो गई तो गांव की औरतें इससे दुआ करवाने आती। वो हमेशा यही कहती, अल्लाह पाक हमेशा इम्तिहान देता है, सजा नहीं। अगर तुम सब्र करो तो वो तुम्हें वही चीज लूटा देता है, बल्कि कई गन्ना ज्यादा। और अब्दुल्ला अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो ईमान से आती है। ये कहानी ये सबक देती है कि अल्लाह पाक हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। रिस्क मेहनत से नहीं, नियत और ईमान से मिलता है। चोरी, झूठा जुल्म वक्ती फायदा देते हैं, मगर बरकत छीन लेते हैं। दुआ में ताकत है, मगर कबूलियत का वक्त अल्लाह के इख्तियार में है। ईमान वाला शख्स मुश्किल में भी शुक्र अदा करता है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, जीनत और हिना।
دونوں کی عمر میں صرف 2 سال کا فرق تھا، مگر ان کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ زینت بڑی بہن تھی جو سلجھی ہوئی نرم دل اور صابر تھی، جبکہ ہنا چھوٹی مگر ضدی، خود پسند اور حسد سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی ماں فوت ہو چکی تھی اور ان کا باپ حاجی نذیر گاؤں کا مشہور کاریگر تھا جو لکڑی کے خوبصورت دروازے بناتا تھا۔ وہ دونوں بیٹیوں سے یکساں محبت کرتا، مگر ہنا کو ہمیشہ شک رہتا کہ باپ زینت کو زیادہ چاہتا ہے۔ زینت صبح سویرے اٹھ کر گھر سنوارتی، باپ کے لیے چائے بناتی اور پھر محلے کی عورتوں کو کڑھائی سکھاتی۔ اس کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر نور تھا۔ دوسری طرف ہنا ہمیشہ آئینے کے سامنے وقت گزارتی، اپنے کپڑوں، زیورات اور دوسروں سے تعریف کروانے میں ہی مگن رہتی۔ زینت جب بھی کسی کی مدد کرتی تو ہنا کے دل میں آگ لگ جاتی۔ وہ اکثر خود سے کہتی کہ سب اسے ہی نیک کیوں سمجھتے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے رئیس کے بیٹے حارث اپنے باپ کے ساتھ حاجی نذیر کے گھر دروازے کا آرڈر دینے آیا۔ اتفاق سے اس کی نظر زینت پر پڑی، جو سادہ لباس میں تھی مگر چہرے پر عجب سکون تھا۔ حارث کے والد نے مسکرا کر کہا، نذیر میاں، تمہاری بیٹی بہت باادب لگتی ہے۔ زینت نے شرماتے ہوئے چائے رکھی، مگر ہنا کے دل میں جیسے کوئی خنجر چل گیا۔ اس رات ہنا نے آئینے میں خود کو دیکھا اور زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دیکھنا زینت ہمیشہ چمک نہیں سکتی۔ چند دن بعد حارث کے والد نے رشتہ بھیج دیا، مگر زینت کے لیے حاجی نذیر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہنا مسکراتی رہی مگر اس کے دل کے اندر طوفان تھا۔ اس نے سوچا، میں اسے خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اس نے چپ کے گاؤں میں زینت کے بارے میں جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا کہ وہ کسی اور سے باتیں کرتی ہے، کہ وہ نیک نہیں بلکہ چالاک ہے۔ دوسرے دن گاؤں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ زینت کو سمجھ نہ آیا کہ سب اس سے نظریں کیوں چارا رہے ہیں۔ جب یہ بات حارث کے گھر پہنچی تو اس کے والد نے رشتہ روک دیا۔ یہ سن کر حاجی نذیر کا دل ٹوٹ گیا۔ زینت خاموشی سے بہت روئی، مگر ہنا کے چہرے پر عجب سکون تھا۔ دن گزرتے گئے، زینت اپنے کام میں لگی رہی، مگر ہنا کے دل میں اندھیرا بڑھتا گیا۔ ایک دن گاؤں میں اچانک آندھی چلی، حاجی نذیر لکڑی کا دروازہ بچاتے ہوئے گر گیا اور جان دے بیٹھا۔ اب زینت کے پاس صرف ایک پرانی چادر اور باپ کی دعائیں رہ گئیں۔ ہنا کو باپ کی دکان ملی، مگر سکون نہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد زینت ایک گھر میں سلائی کڑھائی کر کے گزارا کرنے لگی۔ لوگ اب اس کے اخلاق کے قائل تھے۔ ایک دن مسجد کے امام کی بیوی بیمار ہوئی تو زینت نے بغیر معاوضے کے ان کی خدمت شروع کر دی۔ اس کی نرم گفتگو نے سب کے دل جیت لیتی۔ دوسری طرف ہنا کی زندگی میں اندھیرے بڑھنے لگے۔ دکان کی کمائی ختم، گاہک کم اور دل بے چین رہنے لگا۔ جب کبھی وہ زینت کو مسکراتے دیکھتی تو دل میں کہتی، یہ کیوں خوش ہے؟ میں تو سب کچھ لے چکی ہوں۔ چند ماہ بعد گاؤں میں افواہ پھیلی کہ شہر سے ایک نیا ٹھیکیدار آیا ہے جو غریب لڑکیوں کو کام دیتا ہے۔ ہنا نے فوراً موقع دیکھا اور اس سے ملاقات کی۔ ٹھیکیدار نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس پر بھروسہ کرے تو وہ اسے امیر بنا دے گا۔ ہنا نے اندھوں کی طرح یقین کیا۔ اس نے اپنی زمین کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے۔ جب اگلے دن وہ گئی تو دیکھا کہ دکان بند ہے، آدمی غائب اور کاغذات بھی۔ ہنا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ روتی چیختی زینت کے دروازے پر آ گئی۔ زینت دوڑی آئی، اس نے ہنا کے آنسو صاف کیے اور کہا، بہن، دنیا میں سب کچھ واپس مل سکتا ہے مگر دل کا سکون نہیں، اسے بچا کر رکھو۔ زینت نے اپنی بچت سے وکیل کے ذریعے دکان واپس دلوانے کی کوشش کی۔ کئی دن وہ بھاگی دوڑی اور آخر کار وہ دکان ہنا کو واپس مل گئی۔ ہنا نے شرمندگی سے کہا، بہن، میں نے تیرے بارے میں جھوٹ پھیلایا، تجھے بدنام کیا اور تو نے پھر بھی میرا ساتھ دیا۔ زینت مسکرائی۔ ماں کہتی تھی، بہن وہ نہیں جو حسد کرے بلکہ بہن وہ ہے جو گناہ کے باوجود محبت دے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑیں۔ چند دن بعد زینت کے لیے وہی رئیس صاحب دوبارہ رشتہ لے کر آئے۔ اس بار ہنا نے خود جا کر کہا کہ رئیس صاحب، زینت ہی اس کے قابل ہے، میں نہیں۔ شادی کے دن گاؤں کے سب لوگ حیران تھے۔ ہنا اپنی بہن کو دلہن بنتا دیکھ کر مسکرائی، مگر اس بار حسد سے نہیں، اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دوستو، کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد انسان کے دل کا زہر ہے۔
जो मोहब्बत और सुकून को खा जाता है। सच्चाई और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। दिल साफ हो तो अल्लाह खुद इज्जत लुटा देता है। बहन वो नहीं जो मुकाबला करे, बल्कि बहन वो है जो मुआफ करे। नफरत की जड़ उखाड़ दो, वरना वो तुम्हारी जड़ पकड़ लेगी।